roko di today voor oktober we barwan swito di baka tide na nationale zender na iniu oso kamera na news ufadei. Den fo lanti atoso dat na academis atoso na psychiatrisch centrum Suriname PCS Sobong Slans Hospital na Mungra Medisch Centrum in Nikeri dan inuasan fu wanyari dengus de tap den futu. Dis na minister voor Gezondheidsversie Masra Antoine Elias Pichi omdat na minister disi set voor commissie die moest zorgen dat hij den atoso disi nap tap den futu sobong na verzelfstandiging. Den commissie dis moest zorgen dat hij alasan seti zodat de ayurudoro den atoso disi kan draai do de seigi sani en set de egitori en na minister taki dat hij na verzelfstandiging disi abi bonfuru wini gi de atoso ma ook toe gi na heer gusonto aversi nanga operatie na draifu den atoso disi. Atak moro fara dati omeng ode moro fara of omeng volg na embaka dat no de duidelijk ete maar asadeso dati na bosroiti teki dat morof dentra orga den ook toe muskisa okasi fu kong de verzelfstandig ook toe. PCS abi wanyon directoro en dat na Masra Raj Jatnanang Singh di tek abra fu Masra Daya Shankar Matura di wansang fu Satiari di a drai PCS. Na officiële directiewisseling na kenki fu edefu na atoso disi fen presidide na in makandra fasi fu na minister fu Gezondheidsversie Masra Antoine Elias. Na kenki fu na edefu den fu na bedrijf disi no so na zieke instelling dan differenti takimang na umambede di chawaderi kong ni Masra Matura di beng abina okasi futiri PCS. Missie Jenny John Christopher na amara missie fu na toezichthoudend orgaan na orga di eluksan finfini dapena ini na organisatie di sing dan ataki Matura bende one of the weinig man sang sorgu dati alayari PCS abi wang ja rekening sang den keurgoed. Ook toe Masra Matura di den chares pechiji dan buning fen kari tide na ini na ajosi sa den bar fen sa de tek fen tide lek directoro fu PCS na fostang fu Matura usab dat lek young man abi natiri dape na STF en bakadati a kisi na ede fu tiri PCS sobum leki bedrijfseconoom a teki na PCS orga abra en achari wan losan kong sobong na bigi fasidi bede na drempel di bende motofu na libi makandra na PCS dat na wansan sa asorgu dat auroko poru want furu leisite de man beyere PCS dan de bedenki na loma oso terwijl dat no deso. We Masra Jatnanan Sindi teki na auroko abra na psycholoog en ukantaki na psycholoog tek abra fu na econoom. Wel na spesrutu opdracht na roko verantwoord di na nieuw directoro kisi na fu sorgu dati na bedrijf disi grogomoro hei moro lekpe abere no. Masra Matura e abrago na Slans Hospital, Slans Atoso en dape autek officieel Tamara Abra en Tamara den opistering G den rokomang nanga umadape na Slans Atoso. Usab dati 10 oktober da pase kong en tidena 2 baka 18 day ade sofara pe wi alamala le konre we firi na Maron Day. Kulturu sabimang Masra Nuki Andri Moses na ini na fasi 14 oktober di wo fi Jonsrode Masra Andri Moses e hori wang leasing pe ding o taki moro dipi fu na Maron kulturu na kung fu Maron na geschiedenis sobong fu Maron di u sabi dat tapu 10 oktober 1760
dan wan perspari san fen peresi na ini na grubu Sranamang disi. Na sabi man die stak moro fara dati ade fanodu want tide na deida ontwikkeling e play fasi e play ete fu sorgu dati tapo differenti pisilek roko aversi skoro nanga tratrasani na wan uitdaging gi na grubu disi en ook to trasan otaki di dempe o kona fesi fa na ning maron kon ons tananga fa anen diskisen srefi. Wie voor STVS zeker worden daarbij voor Chari Morofini voor na nieuws disgiyo. Na stichting Bureau Thuis en Daklozen die abi na verantwoordelijk voor jepi roko na zwerversproblematiek uit na inina Libi Makandra dan den omoksen kong nanga PCS. Die zien een jong visie voor na ministeria voor Guzonta Versi. Die wan sorgu dati na problema fu den sma di ewaka na ina foto no so na wan ala de libi stan vaste libi dati go doro na aanpak fu en go doro. Na minister PGDC tide tijdens na potifu na nyun directoro fu PCS en u sab dati na PCS Psychiatrisch Centrum Suriname Sulek van de Karing tapu actie fu na regering den Chari na zwerversproblematiek in na jari 2004 kon spe abede duidelijk samusdu nanga fa san muswaka moro fara. Nanga na boskopu disi wo barwang suit ori bakare specie archiman lukumang udoronak ba fu yunyusu Tamara dan ot nabjabaka fu pristeri moro nyusu tapo yu nationale zender. Utamung en te Tamara baka.